Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Let's pray together. Let's begin. Finish. I will check to attendance. Who is absent today? Nihil. Nihil. Gak ada yang masuk nih, gak ada yang gak masuk nih. Gak ada, Bu. Oke. Ini semua ya. Last week kita belajar apa, anak-anak? Belajar greeting. Nah, sekarang kita mempelajari materi baru tentang recontact. Ada yang tahu recontact itu apa? Belum. Nah, kalau belum, kita akan mempelajari bersama-sama. Oke? Nanti Ibu akan menjelaskan di papan tulis tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur generiknya. Nanti Ibu nulis, nanti sambil nulis ya anak-anak. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Nah, ini berhubungan papan tulisnya kecil, nanti setengah-setengah aja dulu ya. Nah, sekarang ini pengertian dari recontact. Recontact is to tell about story or activity. Recontact tells a person's experience. Atau recontact adalah menceritakan tentang story atau activity atau aktivitas tentang pengalaman seseorang. Yang kedua adalah purpose of recontext is to entertain to reader to there is not conflict in this text and this text give information to the readers. Nah, yang kedua adalah tujuan dari recontext. Nah, tujuan dari recontext untuk menghibur si pembaca. Nah, di sini pembaca ini tidak mendapatkan konflik dari teks tersebut. Nah, selain untuk menghibur pembaca, si pembaca dan bisa memberikan informasi dari si pembaca atau si pendengar tadi. Terus yang ketiga adalah karakteristik of recontact, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama use past tense seperti such, when, what, work up, atau menggunakan past tense yaitu masa lalu. Jadi ceritanya ini tentang masa lalu pengalaman seseorang. Bisa menggunakan kayak when, what, work up. Terus yang kedua use adverbal to express the time, place, and method, yaitu menggunakan verbal, yaitu menggunakan tempat, waktu, dan cara-caranya seperti last, on the second day, dan seterusnya. Yang ketiga use conjunction to short event such as and before, after. Nah, ada yang tahu conjunction itu apa? Nah, seperti di sini conjunction itu adalah kata-kata penghubung seperti and, before, after gitu. Nah. Yang apa yaitu generic structure dibagi menjadi tiga, yaitu orientation, event, dan reorientation. Yang pertama, orientation tell about background of information about when event occur, itu menceritakan tentang latar belakang informasi
yaitu siapa, kapan, dan terjadi peristiwa itu tersebut. Yang kedua, event. Tells a series of events that occur in chronological order, yaitu menceritakan tentang serangkaian kejadian, yaitu sesuai urutan kronologi. Yang ketiga yaitu the orientation, yaitu it is the conclusion of the story. To close a story, we can give opinion about the story, yaitu tentang konklusi, kesimpulan dari cerita tersebut, yaitu kita bisa memberikan opini tentang story tersebut. Nah, lebih lanjutnya, ada yang belum paham? Ya, bagus. Oke. Ini bagus, nice. Udah semua anak-anak? Ya, Miss. Udah, ya udah. Yang maju ibu saya panggil. Mbak Askia boleh maju. Sekarang kan dibacakan hasil diskusinya. A trip to the zoo. Yesterday my family went to the zoo to see the elephant and other animals. When we go to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After greeting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles, which only come off the trick. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a trail or the it that nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Generic structure. Orientation. Yesterday, my family went to the zoo to see event. Before lunch, during lunch, we returned. Reorientation. We were tired but happy because we had so much fun. Okay, give applause for Basya. Okay, thank you. Oke, kita hari ini sudah mempelajari tentang recontext. Apa itu recontext? Nah, recontext itu cerita atau aktivitas dari pengalaman seseorang. Nah, itu pengertiannya. Sekarang tujuannya itu memberikan informasi dan memberikan penghibur si pembaca. Dan karakteristik recontext itu ada 3, yaitu menggunakan conjunction, menggunakan adverbal, dan menggunakan past tense atau masa lampau. Dan yang keempat, generic structure itu dibagi menjadi 3, yaitu orientation, event, dan reorientation. Terus, nah nanti ibu kasih tugas untuk anak-anak dikumpulkan minggu depan. Tugasnya membuat pengalaman sendiri-sendiri dalam bentuk paragraf. Nah, minggu depan dikumpulkan ya. I think for enough for class today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.